So, installing Casco by Master Jupit Silang. Sensei. Sinigurista niya nga pag-install na. Pilay warranty? 3 years. 3 years na niya. After 3 years. No leaking, no breakdown. So, put the valve. The bulb. Secure. Ensure that there's some O-ring. O-ring, very important. So that no leaking. Before installing the Casco, ensure that you need to install the valve stem. Driver na? Driver. Driver. Abin mo na kinsa. Driver na. Okay, continue. Ay, dito mo to. I-delete ko itong mga. Continue. Ay ungo. Naiungo. Nag-check lang naman ungo. Install lang. Bago ni siya nga kuhan. This na Mac-off brand. Mac-off? Dili siya kuhan. Casco? Mac-off. Oh, Very dili expensive. na hardcore. Mas mahal pa sa kuhan. Mac-off. Okay. First step, valve stem. Score. Score. Easy. Easy, mas circle naman nila. Pero kanang bagong mga Casco, mag-isos yung Rotation. Rotation, ensure the tire rotation is in correct direction. Bah. English speaking. English speaking, Rotation. there's the arrow there of the tires. Rotation. Going that way. Brake. Like this. Rotation. Go that way. Okay. Then Center. Magic Mary. Find Magic Mary. center first, the Magic Mary. Magic Mary. Valve. Center to center, Magic Mary. Valve. Easy. Oh, easy na siya kaya. So, kinangalayan daw yung yung paubos. Para may nani siya. Very important. Para mga technique Line. na wala sa libro. Hindi mo mabasa din sa nasa. Wala sa technique na siya. Kumyat na siya. Mo center ang iyang bid. Yan, easy na. Easy na pangin. Siya.
masadong isira. No. Isira kay kamaon man ka. Okay, O next. ma-circle lang jud ang kuan. Ang Next. cash core. No. Saya mo jud. Kanang bago na natong palit, naman na sa box, di ba? Hmm. So mo na Agent. Okay naman. Master lang. Master mo. pero si Jun mo sa si galisod dito siya. Ah, Wala na. Simple na kayo. Less than 5 minutes na ano. Minutes na eh. Minutes. Balik. Push. 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 Mm. Push. Line. Missing line. Mm. Balik. Lever. Level, gamitan ng level. Lever. Push. Easy. What's the minutes? 5 minutes. Huh? 5 minutes. Papailabot ang katong silan. Tire silan. Diyan na isod ng last na portion. May gahi mo yun. May cash ko. So, dapat gamitan niyo mong lever. Okay. Ayan, po yan dito mamaya. Okay. Push more. Push more. Hmm. Okay. Lisod na sila lapitan kay gahi naman. Kailangan siya power. Power. Kailangan ipaubos, dili stable. Okay, done. Kailangan power tuhod. Finish. So sealant. Then how many PSI? Tar maybe 22 PSI. 30 PSI first because Done. form na siya. Bago pa Done. ko ano. 30 PSI na after 22 na sa imong weight. Silan. Sealant, tanggal sealant. Mali na. Edit. I grab the injection. Injection note na. Injection. Sealant. Yogon. Yugon kaya para ma-mix ang kuan. Ano siya? Pila ka ml? 60 ml. 100. 100. 90 to 120. So 90 to 120 taga tar. So 60. Daghan, ano? 70. Okay, 70. Okay. So insert na siya sa bag. So
Itang ipon. Ang ipon kaya naman ma-open. Okay. 60 to 100. One. Okay, first star. This is star at the back. Sa United na. Dahil na kayo kay nanay ka-score. Okay. Bangko pa kayo nga bike. Saan na siya nga? Sa title na yung rim? Entity? Sa brand na? Kinamahalan na istanan. Tag 1,200 ng usa kasi ito na. Mo ba? So mahal na ganun. United na. So Okay. open mo ang ball. Ano siya? Ang tools ni James. Buta na to. Para masaya. 100 ml. No, 60 pa. 60 pa. 60 ml and after 40. Oh, taga-taga. Okay, injection. Action. Oh. Nahusik ang toos. Palipak na si Ano? James. Ano ba to? Wala gi-open? Palipak na naman. Ay. Oh. Toos. Dapat na i-open siguro ng about. Yeah. Okay na. Tang-tang na. Ang hindi pwede. Bahok na ito. Bahok. Ano nang bila? Tools.